जा रहा था कराची एयरपोर्ट पे, तो फ्लाइट लेट थी और लेट भी माशाल्लाह 5 घंटे, और फैमिली के साथ जा रहा था मैं। तो मेरा इरादा था दिन में जाऊंगा, हालांकि दिन का टिकट थोड़ा महंगा भी था, तो आगे कहीं जाना था बयान के लिए, तो बच्चे भी साथ हमारे। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि कहीं सफ़र करूं तो बच्चों को साथ लेके जाऊं। ये मैं शो मारने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि हत्तल इम्कान सफ़र में अपने घर वालों को थोड़ा सा इज्जत बोलो भाई दे दिया करें माजरत के साथ, ठीक है ना। कहीं जाया करें घूमने फिरने या कहीं तो ले जाएं साथ में, अगर अल्लाह ने माली वसाइल दी हैं। गुंजाइश नहीं है तो फिर बेगम को बता दे, बेगम ये अंडे घर में लाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें मैं जहाज़ों में घुमाना शुरू कर दूं। जहाज़ में नहीं, ट्रेन में ले जाएं, ट्रेन में नहीं, बस में ले जाएं। तो बिल्कुल जो है ना, जब से शादी होती है बस वो एक दफ़ा हनीमून का एक रिवाज है, उसके बाद से वही ताल्लुकात जो ख़राब होना शुरू होते हैं। वो अब लतीफ़े बने हुए लोगों के, एक आदमी की नई नई शादी हुई, हनीमून पे गया लेके बीवी को, तो दुल्हन अभी नई नई दुल्हन थी, तो ठोकर लगी है, तो एकदम पाँव उसके देख रहा है कि चोट तो नहीं लगी। कोई ज़ाहिर है डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम ना करवाना पड़े ना मुझे, कोई ऐसा ना कोई बिल्कुल नई नवेली जैसे गाड़ी जब शोरूम से आती है तो कैसा केयर की जाती है ना। तो बेगम कुछ तकलीफ तो नहीं हुई बहुत। फिर 2-4 साल के बाद दोबारा कहीं सफ़र हुआ तो ठोकर लगी, अब थोड़ा सा स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया बस। अच्छा ठीक, थोड़ा ख्याल किया करो। 4-5 साल के बाद दोबारा जाना हुआ, ठोकर लगी, अरे अंधी हो अंधी है, नजर नहीं आता। तो जितनी पुरानी होती रहती है ना ताल्लुकात, जो मार्केट में शौहर भी कभी ऐसा ही है, जब शादी नहीं होती है दुल्हन को अपने मियाँ से बड़ी मोहब्बत, मेरे मियाँ हैं इनसे मिली है। थोड़ा सा पुराना हो गया तो अब उसकी वैल्यू खत्म, और बुढ़ा हो गया तो फिर तो किसी काम का नहीं है, फिर तो बच्चों के साथ मिलके उसको सताती हैं। अल्लाह माफ फरमाए, जो ज्यादातर की बात नहीं कर रहा मैं, जो बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं। तो फिर तो बेटों के साथ मिलके उस बुढ़े को जो तंग करती है ना, जो केसेस आते हैं पूरा, क्योंकि अब निचोड़ लिया ना, खर्चा मकान भी हो गया, सब हो गया, बच्चों की, अब किस काम का है भाई तू, अब किस काम का है। तो बेटों के साथ मिलके वो बेचारा, उसकी आदत वही होती है पुरानी ऑर्डर चलाने वाली, मगर अब सुनने वाला कोई नहीं होता। पहले तो आपके इसलिए भी सुनते थे, भाई आप नाश्ता भी आपकी, डबल रोटी भी आप लेकर आएंगे, अंडे भी आप लेकर आएंगे, आप क्या है भाई, तो बैठा हुआ है खांस रहा है। तो नेक औरत बुढ़ापे में अपने शौहर के साथ वफा करती है, याद रखो, वो जन्नती औरत है। कहे भाई बेटों का साथ नहीं दूंगी, अब इख्तलाफ होगा तो मैं किसका साथ दूंगी, शौहर का। ये औरत के खानदानी होने की दलील होती है। वफादार औरत ये करती है, भाई जैसा मर्जी है अपने, लेकिन अब चूंकि बेटों से मफाद है ना, मफाद बेटों से है, मगर साथ किसका देगी, शौहर का। बोले कि तुम जिंदगी में बाद में आए हो, मुझे ठिकाना इसने दिया है, तुम्हें भी इसी ने खिला पिला के बड़ा किया है। और याद रखो 100% कामिल दुनिया में कोई भी नहीं होता, तो फॉल्ट उसमें आप में भी है, बच्चों में, वो तो है। ज्यादा देखा जाता है कि ज्यादा, यानी एहसानात खामियों से ज्यादा है या नहीं है। तो इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खवातीन के जहन्नम में जाने का एक बहुत बड़ा सबब शौहर की नाफरमानी है। खवातीन फिर कहती है हमारे खिलाफ बयान कर, आपके खिलाफ नहीं बयान कर रहा, आपको के घर को बसाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो मोहब्बत कर लो उस बेचारे मखंचू से जो तुम्हारी जिंदगी में आ गया है, ठीक है ना। पहले तो तलाश करती हैं वजीफे, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, वजीफे भी करवा लिए और दुआएं भी, जिनकी बेचारियों की नहीं हो रही उनकी जिंदगी देखो कैसी गुजर रही। हाँ कोई बहुत खराब हो, जालिम है, तो हम तो फिर खुद ऐसी खवातीन को कहते हैं सहलतगी लो, फिर हम उस मर्द की हिमायत नहीं करते जो अपने बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, खाम खाम घर में चंगेज खान की तरह दाखिल होता है, बात ही नहीं करता। बाज लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चों को प्यार नहीं कर रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे। तो मैं सफर पे जा रहा था तो बच्चे भी साथ थे, अब फ्लाइट 5 घंटे माशाल्लाह लेट, अब बैठे हुए कहाँ जाए 5 घंटे के लिए। तो बैठे बैठे फिर मैं ऐसे मौके पे फ़ायदा उठाऊँ, व्हाट्सएप में जितने पुराने कबले मसीह के मैसेज आए हुए हैं, कोई पुराने ताल्लुकात वाले, उनसे फ़ोन किया, सारे निपटा। वो लोग भी कहते हैं आज मुफ्ती साहब को हो गया है, आज तो बड़ी लंबी गपशप लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, तो सारे ऐसे निपटा देता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था, एक खातून आई, बिल्कुल ही लिबरल किस्म की खातून, हुलिये से लगता है ना कि कोई ज़्यादा मज़हब को फॉलो नहीं करती। कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, मैंने कहा जी हाँ। कह रही है मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं गुस्सा तो नहीं आएगा आपको। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह सवाल पे नहीं आएगा, अगर कुछ सवाल पूछो तो नहीं आएगा, अब गालियां देना शुरू कर दो मुझे तो फिर भाई कोई सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना।
کہہ رہی نہیں میں نے بعض مولویوں کو دیکھا ہے ان سے کوئی سوال پوچھو تو ایک دم وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. بعض لوگوں کے دل میں, اب میں یہ اس خاتون کا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, واقعی اس کو اشکالات تھے اور یہ چاہتی تھی میری کنفیوژن دور ہو, تو اس کو اس اشکالات کے جواب الحمدللہ مل گئے. تو وہ انہوں نے وہی اشکالات جو غیر مسلمین کے ہوتے ہیں نا, نبی نے شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کیوں کری, ان کے جو دو چار یہی گھوم کے ان کے کو بیچاروں کو کچھ ملتا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, کہ نبی نے شادی اتنی کم عمر خاتون سے کیوں کر لی, امی عائشہ سے, اور پھر یہ کیا حکمت تھی, وہ میں نے بتایا ان کو, خیر مطمئن ہو گئی جواب سے. اور دو چار اسی قسم کے اشکالات جو کامن ہے, جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا اب بھی کوئی اعتراض ہے نا آپ کے ذہن میں پوچھ لیں, فلائٹ تو 5 گھنٹے لیٹ ہے, بلا تکلف پوچھیں. پھر کہنے لگی غصہ تو نہیں آئے گا, میں نے کہا نہیں آئے گا. تو خیر وہ انہوں نے پوچھے, پھر انہوں نے نمبر بھی لیا کہ کوئی, میں نے کہا میں فون اٹھاتا نہیں ہوں لیکن کبھی اٹھا لیا تو آپ, اور پھر میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے علماء ہیں, کسی سے بھی کوئی بھی سنجیدہ عالم آپ کے سوال پہ غصہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کس مولانا سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جو غصہ ہو رہا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے علماء غصے نہیں ہوتے. غصہ جب آتا ہے انسان کو جب آپ کا مقصد سوال نہیں ہو بلکہ آپ کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا. تو یوٹیوب پہ جو ملحد اور ایتھیس لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کا مقصد اشکالات نہیں ہوتا, یہ تمسخر مذاق اڑانا ہے. دیکھو یہ خاتون بھی لبرل تھی, بالکل لبرل اسٹائل, ان کا لگ رہا تھا مذہب سے کوئی ان کو لگاؤ, لیکن کچھ اشکالات کی وجہ سے نا, تو اب آتے ہی یہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیتی. یہ بچے آپ کے ہیں؟ ہاں جی میرے ہیں. یہ کوئی انسانیت ہے؟ 5 بچے تھے میرے ان سے نا, یہ 5 بچے لے کے آپ گھوم رہے ہو, انسانیت ہے؟ بچے 2 ہی اچھے نہیں ہوتے؟ اور پھر ایک مولوی کی تصویر دکھاتی مجھے, یہ دیکھو اتنی موٹی توند والا, بکرے کھا گئے, اس کا کہتی مفتی صاحب مجھے اس کے بارے میں وضاحت کریں. تو میں وضاحت کرتا, میں کہتا بی بی اپنا راستہ لو بھائی, جاؤ, ہمارا ٹائم ضائع نہیں کرو. تو جو آپ کو اسلام کے خلاف جو کچھ ملے گا نا یوٹیوب پہ, اس میں تمسخر کا لہجہ, تمسخر, مذاق, ہنس رہے ہیں, تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کو درس دیتے ہو کہ ہم, یہ مولانا لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, یہ غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. بات یہ, یعنی ان کو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے. تو آپ کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, تبھی آپ مولویوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. مدرسوں پہ الزامات, مولویوں پہ الزامات. وہ اگر کیا بھی ہے کسی مولوی نے, تو اسلام نے کوئی ہر مولوی کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے بھائی. اسلام نے تو میری بھی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ 15ویں صدی میں مفتی طارق مسعود صاحب ہوں گے, وہ بہت نیک ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور آپ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ ویڈیو بنائیے, دیکھو مسلم ایسے ہوتے ہیں, اسلام یہ کہتے, اسلام تھوڑی کہہ رہا ہے بھائی, وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں ایک علامت آپ نے بتائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے, بحث کرتا ہے, تو گالیاں دیتا ہے. مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی. تمسخر بھی گالیوں کی ایک قسم ہے نا, یعنی دلائل نہیں ہوتے تو الٹے سیدھی ہانکنا شروع کر دیتا ہے.